Seingat saya, kita memang kena masuk kepada week 9 first hour ni. So this is the question. Saya ada bagi tahu hari tu. Okay. So this is the question. State the group and period for element Z. Why a higher energy is needed to remove the fourth electron. Explain how the atomic radius of Z changes when an electron is removed. State the change in the atomic radius of Z when an electron is added. And state the oxidation number of Z ion. Okay, jadi saya dah tulis siap-siap tapi saya nak highlight dulu beberapa perkara. Okay, last class saya ada bagi tahu. Kalaulah kita diberi satu graf seperti ini. Graf apa? Ionization energy against number of electron removed. Okay, sekejap. Saya besarkan dulu. Okay, so macam mana kita nak memahamkan graf tersebut? Okay, yang pertama kalau you tengok kat sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 elektron. So atom itu ada 13 elektron. And then kalau you tengok macam ada ada 3 stages. Macam ada tiga anak tangga lah. 1, 2, 3. Okay, dan bila kita dah faham konsep ionization energy, kita tahu the first electron to be removed adalah yang ini. Ini elektron, the first valence elektron yang akan disingkirkan. Jadi maksudnya 1, 2, 3 ini adalah valence elektron. Okay, so yang lain ini adalah inner elektron. Kena faham. Okay, jadi we assume that atom itu memang ada 13 elektron, maksudnya graf itu memang berakhir di sini. So based on this information, we have to state the group and period for Z element. Jadi maksudnya kalau you tengok kat situ, since there are 13 electron, okay, 13 electron and there are 3 valence electron. Yang mana valence electronnya? Yang ini. Ingat IE ni kita tak kaji untuk transition, kita hanya kaji untuk main group, group 1, 2, 13 sampai 18. Jadi jawapannya adalah group 13 and kita tahu group 13 dan elemen yang mempunyai 13 electrons adalah kalau kita check dekat periodic table adalah aluminium. So it is located in period 3. So this is the answer. Selain daripada itu salah. Okay, sebab tu saya kata yang ini tak ada isu lah. Okay, next. Okay, next. Why a higher energy is needed to remove the fourth electron? Okay, if you refer to the graph given, the fourth electron requires energy to remove it. Maksudnya kalau kita nak remove the fourth electron yang ini, yang warna hijau ni, tenaga diperlukan. Tenaga itu masih lagi namanya ionization energy. Tetapi IE4, the fourth electron kan, dia kena guna, dia akan melalui pengayunan yang keempat. So dia tanya kenapa a higher energy is needed to remove the fourth electron. Since this atom has 3 valence electron, maka the fourth electron, jawapannya why? Because the fourth electron is removed from the inner shell, which has a stable noble gas configuration and closer to the nucleus. Itu jawapan dia. Okay. Jadi bila lagi dekat dengan nucleus dan berada pada inner shell, dia akan closer to the nucleus, more energy is required because the electrons experience stronger attracted to the nucleus. Okay, next, explain how the atomic radius of Z changes when an electron is removed. Ini pun soalan yang kalau you dah buat assignment tak ada masalah kat sini. Okay, dia tanya, terangkan apa jadi pada atomic size kalau an electron maksudnya satu elektron disingkirkan. Maksudnya dia akan form, bila electron is removed from group 13, dia akan form an ions or cation class. Kalau elektron disingkirkan daripada group 13. Anion. Anion, are you sure? Apa contoh group 13? Aluminium kan? So kalau aluminium ni, dia remove elektron, dia akan form cation kan? Jadi contohnya kalau dia remove satu elektron, dia akan form aluminium plus. Kalau dia remove lagi 2, akan aluminium 2 plus. Kalau dia remove 3, barulah dia form aluminium 3 plus. Sekarang soalan tanya, an electron is removed. So when an electron is removed from the outer shell of Z, of course number of electron dia akan berkurang. So the remaining electrons in Z experience stronger attraction from the nucleus. Electron repulsion become weaker. Yang dominant adalah yang ini sekarang. Yang dominant untuk cation adalah yang attraction. Okay, electron cloud will shrink disebabkan stronger attraction towards the remaining electron, and thus what happened to the size, you have to compare. Macam soalan assignment. Cuba yang ni dia bagi Z lah.
Thus, the size of Z plus is smaller than Z atom. Okay. Jadi kalau saya punya cara bila kita nak jawab soalan yang atomic size tu mesti beginilah. Jangan compare dengan kelas lain mungkin pensyarah dia lain caranya. Saya nak you faham benda-benda macam ni. Okay, next adalah soalan seterusnya. Rasa di dekat muka surat sebelah ni. Okay. Dia kata state the change in atomic radius of Z when an electron is added. So kita faham kalau sesuatu atom itu, dia add electron, dia accept electron, dia akan form an ions. Jadi, the electron repulsion in Z minus. Tengok saya tulis kat sini. Sekejap lambat pula. Dia berat ni. Okay, Z minus. Z minus. Kenapa tak keluar pen dia? Okay. Z minus become stronger. Sebab ini yang paling dominan sekarang untuk an ion. Attraction berlaku tetapi yang paling dominan yang lebih stronger adalah repulsion towards between electron, and nucleus attraction becomes weaker and thus the size of Z ion is larger than Z atom. Okay, yang ini pun tak ada isu. Kalau ada isu nanti boleh tanyalah. Okay, last question. Okay, last question. State the oxidation number. Sekejap dia tak nampak. State the oxidation number of Z ion. Ini macam ada soalan elemen yang with oxidation number of positive 1 tu. Pun ada yang tak reti nak jawab. Saya pun tak faham kenapa. Dia tak faham konsep valence electron tu semua. Okay, you have to refer to the electronic configuration. First of all, you kena refer kepada electronic configuration. So katalah Z tadi, this is the electronic configuration of Z. Okay, jadi since dia ada 3 valence electron which are located in 3s and 3p subshell ataupun orbital, maka dia adalah group 13. Okay, group 13 maksudnya the most stable ion yang dia boleh form adalah Z3+. Contoh dalam kes ini Z3+. Jadi maksudnya bila dia kata oxidation number of Z ion, okay, maksudnya kita kena tengok ion yang paling stabil atom Z itu boleh form. Dalam kes ini Z3+. Kenapa Z3+? Sebab tadi saya dah kata Z itu mempunyai 3 valence electron. Tengok dekat graf ini, there are 3 valence electron because the sudden increase occurred at IE3 to IE4. Jadi dia ada 3 valence electron, maka dia akan form ions yang paling stabil Z3+. So this is the electronic configuration of Z3+. Jadi sekarang jawapannya the oxidation number of Z is positive 3. Jawapannya adalah positive 3. Okay, oxidation number mesti start dengan positif dulu. Sign tu dulu. Okay, positive 3. Okay, ini pun saya rasa tak ada isu. Cuma upgrade cara menjawab. Okay, so ni settle. Okay, soalannya ini. Dah siap dah buat dia punya paksi semua. Okay, sketch a plot of ionization energies of the oxygen atom against the number of ionization. Okay, saya ada sebut tadi kan chapter 3 dia tak tanya dalam final. Tapi dia tanya dalam UPS dan juga assignment lah. Assignment on the way kan. So kena fahamkan juga konsep. Sebab UPS tu dia ambil markah. Okay, jadi dia kata sketch a plot of ionization energy against number of ionization. Okay, saya terbuat number of electron pula. Okay, tak apa. Jadi kita kena sketch sahajalah, lakarkan. Tak payah guna kertas graf pun. Cuma saya saja nak guna grid lines tu. Okay, jadi apakah dia punya axis? Number of electrons and number of, kat sini tadi dia kata ionization. Okay, so we have to refer to the proton number of oxygen atom and the electronic configuration. Jadi saya dah buat siap-siap. This is electronic configuration of oxygen atom. Kalau salah bagi tahu. Okay, so there are 6 valence electron. Jadi bila kita nak plot ataupun kita nak letakkan dia punya apa tu, ni lah. Okay, kita kena faham outer electron itu dia berada sangat jauh daripada nukleus. Jadi dia senang untuk disingkirkan tu lah. Maksudnya tenaga dia lebih rendah kat sini. So the first electron adalah IE1. So dekat sini. Okay. Maksudnya dia akan remove daripada mana? 2p. The second electron pun dia akan remove daripada 2p. Jadi maksudnya gradually increase. Naik, makin naik. Tapi tak adalah sudden. Elektron ketiga pun increase. Valence ini valence elektron. Okay, keempat, kelima, agak-agak lah ni. Keenam. Okay,
Tapi bila masuk elektron ketujuh yang berada pada 1s orbital ataupun 1s subshell, dia dah very close to the nucleus and dia berada pada inner shell. Jadi of course kat situ akan berlaku sudden increase. Jadi IE7 dia akan very ada macam big jump kat situ. So very sudden increase. Tapi 7 ke 8, elektron yang ke-8 taklah sudden sangat sebab dia berada pada shell yang sama. So lebih kurang begini. So you gunakan pembaris. Kalau saya nak guna pembariskan lambat, gariskan. Nampaklah sudden increase tu seperti ini. Okay, cantik sikit lah ya. Okay, seperti inilah lebih kurang. Pastikan bilangan elektron tu betul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So macam saya ajar tadi, oksigen kita tahu dia period tu. So tengok kat sini pun dah tahu dah. Ni first period berada pada N yang kedua. Ini the first period. Ini adalah N yang kedua, outer shell, yang ini adalah first period. First shell, tersasul pula. Ini maksudnya berada pada N sama dengan 2. Ini berada pada N sama dengan 1. Tengok sini, tengok electronic configuration. Okay, so nanti you nampak kat sini sudden increase dan you boleh refer balik pada recorded meet. Okay, but the question ask you to explain. Saya dah tuliskan jawapan siap-siap. Kita go through sahaja. Explain graph tersebut. Okay, so now kita refer dulu apa yang saya tulis. Oh, saya nak copy tadi. Sekejap kelas. Saya nak screenshot ni. Sekejap. Sekejap Okay. Saya bawa ke atas. Yang belakang ni saya kena delete dulu. Okay, sekejap. Okay. So, kita refer pada graf ni, kita kena explain. Okay, jadinya sekarang, you tengok point yang pertama yang saya tulis. Okay, first kali, I have to refer to the electronic configuration. Saya dah tulis. And then kita explain IE1 sampai IE1. IE1 is the least because the first electron is removed from a valence shell of oxygen atom. So nanti boleh salin daripada Google recorded meet Okay, lepas tu IE2 ke IE6 dia makin naik tapi gradually sahaja. Kenapa? Kenapa tak naik mendadak? Because they are removed from the same orbital which is at n equals to 2. Nampak? Ini saya tulis tadi ni. Okay, next, tiba-tiba ada sudden increase. Okay, there is a sudden increase at IE6 to IE7. Kalau you tengok ada sudden increase daripada IE6 to IE7 because the 7 electron is removed from the inner shell which is closest to the nucleus. And IE8 kenapa tak sudden sangat walaupun dia memang dah dekat dengan nukleus? Okay, IE8 increase gradually because the electron is removed from the same orbital iaitu N sama dengan 1. N sama dengan 1. Jadi kalau saya tengok balik pada graf ini, okay, nampak? Dia kalau elektron itu disingkirkan pada shell daripada shell yang sama, tenaga dia makin naik tapi tak begitu sudden. Dia tak begitu mendadak lah kelas. Dia makin naik cuma dia gradually saja. Tapi yang ini kita kena faham kenapa dekat sini ni sudden increase sebab perubahan daripada N2 ke N1. Daripada valence shell kepada inner shell. Okey, setakat ini ada masalah untuk yang ini? Ada masalah tak? Sebelum kita pergi soalan yang lain. Ada masalah? Ni siapa ni? I don't know lah. Okey, baiklah. Tak ada soalan yang lain? Betul tak ada soalan? Tak ada respon pun? Tak ada. Okey. Okay, now kita pergi pada soalan ni. It's not easy saya berada dekat sini. Maksudnya ni saya dengan nak control slide, nak explain. Kalau ikutkan hati nak tunjuk je skema jawapan tapi tak sampai hati. Tak sampai hati tu ada. Sebab nanti kita tak nak lah just tunjuk skema je, senang lah kan. Kita tulis macam mana sepatutnya. Okay, so given to you this data, okay, we have elements P, Q and R and the data above shows the valence electron of elements P, Q, R. Okay, what is meant by electronegativity? Yang ni saya tak nak bincang, isu dia dah buat assignment, sepatutnya okay je. Okay,
Arrange the elements in order of ascending electronegativity. Explain. Ascending order maksudnya increasing electronegativity. Bila kita bercakap pasal electronegativity, faktor utama dia adalah negativity atomic size. The smaller size of atom, okay, dia punya tendency ataupun ability to attract the shared electron toward itself in a chemical bond tu lagi greater. Jadi sekarang kita nak yang ascending order kan. Ascending order maksudnya daripada yang ability untuk attract the shared electron tu susah kepada yang lemah kepada yang paling kuat. Jadi dia tengok kepada faktor atomic size. So kalau you tengok kat sini, okay, they are in the same, sekejap. Okay, they are in the same group. Lambatlah pula. Okay, they are in the same group. Group berapa ni? Elemen ni semua PQR group berapa kelas? Kalau you tengok. Group apa tu? They are in group 17. Group 17. So semua berada pada group 17. Jadi kita kena faham down a group electronegativity increase or decrease? Down a group electronegativity increase or decrease? Decrease. Decrease. Jadi kalau you tengok PQR, siapa yang berada paling bawah period? Period yang paling bawah. Siapa paling atas? R. Paling atas. Tak, R yang bawah betul, P yang paling atas betul. Jadi kita tahu pula down a group atomic size increase. Jadi kalau atomic size tu besar, ability to attract the shared electron makin berkurang. So order dia adalah seperti ini. So saya hanya tunjuk jawapan yang saya dah tulis ikut saya punya cita rasa lah. Okay. So this is the electronegativity punya trend dan soalan memang minta ascending order RQP. Why? Because kita compare macam soalan assignment compare the principal quantum number and shielding effect of R is more than Q than R. Thus the atomic size of R is larger compared to Q compared to P. And now bila kita cakap pasal electronegativity, kita kena tulis ability to attract the shared electron toward itself of R is less than Q than P. Okay, ini kena tulis juga sebab electronegativity tu sebenarnya adalah ini, ability to attract the shared electrons toward itself. Okay, jadi nanti boleh tengok dan baikilah assignment juga and then explain the variation in electronegativity across a period. Okay, soalan yang ini umum. Across a period, electronegativity increase. Why? Okay. Because across a period, proton number and nuclear charge increase and thus this will make the atomic size become smaller. Jadi, bila atomic size become smaller, ability to attract the shared electrons toward itself increases. Soalan ni dia bukan suruh compare RQP, soalan ni soalan general. Kalau soalan tu general, baru kita boleh explain secara general. Tapi kalau soalan macam soalan atas ni RQP tak boleh bagi too general explanation. We have to compare. Itu yang biasanya pelajar tak dapat markah sebab dia tak compare. Okay, baik. Alright, next adalah soalan yang terakhir kot. Saya tak ingat. Okay, soalan dia apa? Madam. Ya. Yeah? Yang tadi tu ada apa ability to attract tu kan? Dengan kalau ayat saya cakap attraction between nucleus and electron salah. Tak. Dia atom tu ability of the atom to attract the shared electron. Dia masih ada shared electron tu. Electronegativity dia lain. Dia masih the shared electron. Okay? Alright, boleh Iskandar? Boleh. Baiki awak punya tu. Okay, next adalah yang face to face yang ni. Ni pun soalan senang sahaja ni. Pun ada yang salah jawab. Okay, dia beri awak aluminium, magnesium and sodium metals. Okay, soalan minta write the molecular formula of each oxide. Kalau molecular formula of oxide, okay. Dia oxide ni adalah combination elemen itu dengan oksigen. So kalau pelajar tu bagi D, contohlah dalam soalan tu kan, D amphoteric, memang salah jawapannya. D ni bukan oxide, D adalah elemen. Apa dia punya formula oxide? So kalau you jawab macam ni salah. So samalah macam ni sangat jelas lah soalan tu bagi aluminium, magnesium, sodium. So apakah dia punya formula of each oxide? Jawapannya aluminium
aluminium oxide, Al2O3. Salah chemical formula, salah. MgO, Na2O, as it is. And then the question asks you to identify the oxides formed as an acidic, basic or amphoteric. Ini adalah acid-base properties. Kita kena tahu untuk elemen across period 3, dia punya acid-base properties itu adalah aluminium oxide amphoteric. Okay, magnesium oxide adalah basic. Sodium oxide adalah basic oxide. Nak tulis oxide kat belakang ni pun tak ada masalah. Memang kena tahu properties, acid-base properties itu. Okay, so selain daripada jawapan ini, salah. Okay, jadi nampak ini chemical formula bagi oxide. So soalan assignment tu, siapa yang saya dah tegur banyak kali dalam draft kedua, ketiga pun masih salah, kena betulkan, pastikan betul lah bila submit yang final ya. Bila dah submit tak boleh nak buat apa-apa dah. Okay, so and then soalan minta equation. Equation dia to show, apa tadi soalan dia? To illustrate the acid base character of oxide. Okay, kalau aluminium oxide, kita tahu dia amphoteric kan. Bila dia amphoteric, maksudnya oxide itu boleh berperanan sebagai acid dan juga base. Jadi, dalam kes aluminium oxide, you wajib buat dua equation. Mujurlah soalan ni tak tanya ni dalam assignment. Jadi, untuk menunjukkan aluminium oxide itu sebagai base, maka dia ni sebagai base. Jadi, dia mesti react dengan acid. So, macam kita belajar sifil lah. Aluminium oxide react dengan acid mesti dapat ini dan ini. Dan balancekan. Okay. Kalau aluminium oxide itu sebagai acid, maksudnya Al2O3 adalah acid. Ini mesti react dengan base. Jadi, mesti ada water pula untuk aluminium oxide ni. Dia memang equation dia macam tu. So, dia akan dapat produk ini. Dan mesti balance. Okay. Tak ada isu kat situ. Kalau buat tutorial ni tinggal salin je. Kalau dalam soalan UPS, kalau dia bagi, maksudnya buat equation je kot. Dia suruh pilih equation je kot. Agaknya lah. Okay, untuk magnesium oxide, kita tahu dia basic oxide. Tetapi, disebabkan magnesium oxide ini insoluble in water, kita tak boleh buat equation dia macam sodium oxide ni. Nampak sodium oxide dia react dengan water. Kenapa yang magnesium oxide dia basic oxide tak react dengan water? Sebab magnesium oxide insoluble in water. Tetapi kita boleh buktikan, kita boleh tunjukkan acid base properties dia yang kita tahu dia basic oxide bila dia ni, dia ni yang bersifat basic oxide itu, okay, react dengan acid. When magnesium oxide react with acid, dia akan produce salt and water. Jadi ketika ini dia berperanan sebagai basic oxide. So this equation prove that MgO is the basic oxide. Okay, but for sodium oxide, okay, for sodium oxide, dia ni adalah soluble with water. Dia larut dalam air. Jadi sesuatu bahan kalau kita nak buktikan sifat acid base dia, biasanya adalah dengan air. Kalau awak ingat kan, kalau kita belajar kimia ke sains dulu, kita gunakan litmus paper kan, contoh paling mudah. Tapi kalau litmus tu kering, kita tak boleh test. Tak boleh test bahan itu acidic ke basic. So that's why bila kita celup dalam larutan baru dia berubah. Maksudnya peranan air itu sangat penting. So untuk membuktikan dia acid ataupun base, acid base properties lah. Cuma dalam kes magnesium oxide dia tak larut dalam air, tak bolehlah guna air. Okay. So untuk sodium oxide disebabkan dia ni soluble, larut dalam air, maka kita buat equation dia dengan water. So, bila sodium oxide solid react dengan water, dia menghasilkan satu larutan yang namanya sodium hydroxide. Kita tahu, kita pernah belajar sodium hydroxide aqueous ini, kalau dia dissociates in water, it produce sodium ion and hydroxide ion. Suatu larutan yang ada OH minus. Satu larutan yang ada OH minus, dia bersifat base. Maka, bila sodium oxide larut dalam air, dia menghasilkan basic solution. Maka, it forms, it is a basic oxide. Maksudnya sodium oxide adalah basic oxide. Why? Because when it dissolve in water ataupun soluble in water, it form a basic solution. Jadi settle. So equation kalau kita belajar organic ni, inorganic ni memang kena ingat equation dia lah. Okay, so yang ini pun saya rasa tak ada isu. Okay, last kali yang inilah, soalan yang ini sangat senang saja, kita buat lively sahaja, saya tak jawab pun lagi ni. Okay, element R has electronic configuration as follows. Okay, kalau you tengok R tu,
Dia berada pada period berapa ya kelas? Saya besarkan sikit. Elemen R ni berada dekat period berapa? Tengok electronic configuration dia. Period berapa? 16. Period 3. Period 3, group berapa? Group 16. Okay, so dia tanya group period block kan? So group jawapannya 16 period 3 block P. P, huruf kecil ya. Kalau buat huruf besar salah. Okay, give the chemical formula of the oxide for element R with an oxidation state of positive 6. Okay, so you kata dia ni adalah elemen group 16. Contoh group 16 period 3 apa? Kalau kita tengok, bila kita belajar, kita boleh tengok periodic table. Soalan suruh guna R tu, tak payah guna elemen sebenar. Tapi nak check kita boleh guna tu lah. Okay? Alright. Okay, so kalau you tengok periodic table, R adalah sulfur sebenarnya. Sebab saya nak fahamkan awak. Jadi dia kata, give chemical formula of oxide for element R with an oxidation number of positive 6. Okay. Jadi, since R ini adalah group 16. Okay, kalau you tengok nota group 16, okay, saya conteng kat sini Group 16 ni, oxide dia adalah SO3. Okay. Sebelum kita jawab soalan tu macam mana, okay, saya gunakan yang ni dulu. SO3, okay sorry. SO3. Okay, macam mana saya nak kira oxidation number? Sebab dia dah bagi tahu, dia nak R itu, oxidation number dia adalah positive 6. So, kalau saya guna contoh SO3 ni, kita kan boleh kira, ni sulfur, unknown. Okay, oksigen kita kena tahu dia punya oxidation number. Jadi 3 darab negatif 2. Ini kita belajar chapter 1 equals to 0. So sulfur minus 6 equals to 0. Therefore, the oxidation state or oxidation number of sulfur is positive 6. Ini kita belajar dalam acid oxide period 3. Tengok dalam last part chapter 3. Jadi sekarang kita nak jawab soalan yang ini. Dia kata give the formula of the oxide. Dengan R itu dia punya oxidation state adalah positive 6. So jawapan number 2, RO3. Okay, itu jawapan dia. And classify the above oxide as basic, acidic or amphoteric. Kena tahu, mesti ada knowledge, saya dah ajar. Group 16, dia punya properties of oxide adalah acidic. Betul atau tidak? Betul tak kelas? Betul. Okay. Alright. So now last kali adalah write a balanced chemical equation when the above oxide is reacted with water. Kalau dalam nota dia gunakan SO3, tapi dalam ni kita kena gunakan RO3. So bila SO3, saya patah balik SO3. Kalau you tengok nota, sebab saya tak buka nota tu SO3 react dengan water, dia menghasilkan sulfuric acid. Jadi since R itu adalah sulfur, so kita gunakan R itulah untuk menjawab. So RO3, okay, reacts with water, it will produce an acid solution, which is sulfuric acid. Bukan sulfuric lah, H2RO4, sebab kita tak gunakan sulfur tu kan. Jadi kat sini, since dia adalah acidic oxide, okay, when it reacts with water, it forms an acidic solution. Jadi sebab itu dia bersifat acidic oxide. Okay, any question? Habis dah chapter 3 kita. Ada soalan? Madam. Madam, kalau chemical formula tu saya buat R2O6. R2O6. Macam mana you boleh dapat R2O6? Kan Mana? kan dia- Macam mana you boleh terlebih R2O6? Sekejap. R2O6 nak conteng sekejap ni. You kata R2O6. 2R tambah negatif 2 darab 6 sama dengan kosong. 2R tambah negatif 12. So, betul kan? Jadi kat sini positif 12, R berapa? Memang you dapat ni, tapi chemical formula tu tak betul. Dia kat sini tahu siapa? Siapa? Irfan Sekejap saya buka.
Sebab kita bercakap pasal elemen period 3. So bila kita bercakap pasal elemen period 3, sekejap saya buka yang kat sini. Lecture notes. Inilah senang sikit. Okay. Ni pun sama juga. Ni. Nampak ni? Ni dah ada ni kat sini. Sebab kita untuk silibus awak dia memang kaji period 3. So dalam soalan tu tadi dia bagi R tau. R tu kan bila kita buat electronic configuration dia adalah period 3. So untuk period 3 formula oxide dia mesti ini. Kalau dia group 16 mesti SO3 lah. Sebab kita bercakap pasal period 3. So kalau tadi R itu, okay, kalau you tengok R, saya patah balik R kat sini, you tengok balik electronic configuration given. Electronic configuration given kat sini ni. Siapa? ID Irfan. Kan dia adalah sama seperti sulfur, dia memang sulfur cuma dia gunakan simbol R. So kita tak boleh bagi jawapan lain. Kita memang kena bagi RO3. Okay, jelas? Boleh, madam. Okay, alright. Yang lain ada soalan? Ada soalan? Tak ada? Okay, kelas boleh? Boleh, Boleh madam. madam. Okay, alright. So itu saja. Saya tamatkan meet sekarang. Bolehlah berehat seketika. Nanti siapa yang dah hantar draft tu saya akan return kemudian. Saya sibuk sikit ni. Okay, alright class. Thank you. Assalamualaikum. Salam. Thank you Okay, madam. madam. Alright. Bye. Okay, bye. Thank you, madam.